Hola, buenas tardes a todos. Soy Gustavo Ferraris, soy presidente de la Sociedad Argentina de Radioterapia Oncológica. Quiero darles la bienvenida a este último webinar del año en estos tiempos de pandemia, que han sido denominados jornadas virtuales de actualización para radioterapia oncológica, y está organizada por el capítulo de jóvenes radiooncólogos de nuestra sociedad, que van a ser desarrollados en 2 días sucesivos. Quiero contarles que este es un viejo anhelo de nuestra sociedad que finalmente podemos llevarlo a cabo. Originalmente estaba propuesto para fines de marzo de este año, pero por motivos conocidos, lamentablemente tuvimos que suspenderlo. Como agradecimientos principalmente a los organizadores, a nuestros jóvenes especialistas, doctora Girola, doctor Otero. Ellos van a explicarle posteriormente cómo va a ir desarrollándose este evento. Por otro lado, agradecer a la empresa Varian por su permanente apoyo incondicional a esta sociedad, y al doctor Jacinto, que es amigo personal de hace varios años, como también a los jóvenes disertantes extranjeros de Uruguay y de Chile. Finalmente, a todos los colegas radiooncólogos latinoamericanos que nos han acompañado permanentemente este año. Así que, bueno, simplemente despedirme, doy paso a los organizadores y espero que disfruten de este evento, y nuevamente agradecidos por el apoyo que nos han otorgado este año. Bueno, muchas gracias y les doy paso a los organizadores, doctores Girola, doctor Otero. Buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estas jornadas van a estar divididas en 2 días, hoy, el día de hoy, el de mañana, como explicó el doctor Ferraris. El día de hoy consta de 2 módulos, un módulo de cáncer de mama y un módulo donde se va a desarrollar el taller de contouring de orofaringe. Vamos a empezar primero por el módulo de cáncer de mama. Todas aquellas preguntas que ustedes tengan las pueden poner en la pestaña de preguntas y respuestas o bien en el chat. La idea va a ser que las vamos a tratar de responder todas al finalizar los 2 módulos, o en tal caso le estaremos brindando algún mail para poder responder estas preguntas, ¿sí? Vamos a comenzar ya con el primer módulo de cáncer de mama. Va a comenzar la doctora Krakowski. La doctora es médica radiooncóloga, tiene un máster internacional en mastología de la Umberto Veronesi Academy, directora médica de Meva Terapia San Justo, Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctora. Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada quería agradecer a la SATRO por la convocatoria, a los doctores Otero y Girola, que se encargaron de la organización de las jornadas de actualización en radioterapia oncológica, organizado por el capítulo de Jóvenes SATRO. En esta ocasión voy a estar hablando de hipofraccionamiento en lecho de mastectomía y áreas ganglionares. Para comenzar, la charla va a estar dividida un poco en generalidades sobre hipofraccionamiento, para luego abocarnos al tema que compete, que es hipofraccionamiento, el lecho de mastectomía y áreas ganglionares, mencionar algo sobre algunos trials que se están conduciendo y arribar a conclusiones. Antes que nada, cuando hablamos de hipofraccionamiento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un fraccionamiento que es mayor a la dosis total diaria recibida, cortando los tiempos de tratamiento con dosis totales menores y dosis equivalentes biológicas iguales a la estándar, con similar control tumoral y toxicidad en tejidos sanos. En cáncer de mama, las dosis de hipofraccionamiento van entre los 2.5 Grays a los 3.3.
con dosis totales entre 40 y 50 Gray, que son equivalentes a las dosis estándares de 50 a 60 Gray. O sea, ¿qué podemos decir? Que cuando hipofraccionamos, tenemos menos tiempo de tratamiento, con mismo control locorregional sobre vida global, con resultados cosméticos similares, y es muy beneficioso sobre todo en pacientes que viven distantes a los centros de tratamiento. Haciendo una pequeña revisión de los estudios más conocidos, que es el canadiense de Velan y los estudios START-A y B ingleses, con sus esquemas hipofraccionados en mama, que son conocidos por todos, tienen más de 10 años de follow-up estos estudios. Y lo que pocos quizás saben o no todo el mundo conoce es que algunas de las pacientes que fueron incluidas en estos trials recibieron radioterapia post-mastectomía y o en áreas ganglionares, y más adelante les voy a mencionar qué es lo que sucedió con estas pacientes, por lo cual tenemos evidencia a muchos años. Actualmente, en las guías de la NCCN, el hipofraccionamiento es un estándar en la cirugía conservadora de la mama. No así para la irradiación de la pared torácica ni de las áreas ganglionares. Acorde a las guías de Astro, hay una evidencia fase 3 que el hipofraccionamiento en volumen mamario total es independiente del grado, de la biología tumoral, de si la paciente recibió o no quimioterapia, de la lateralidad de la mama, si recibió trastuzumab antes o durante la radioterapia, la edad de la paciente o su volumen mamario, derribando así varios mitos que iban en contra de la radioterapia hipofraccionada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hipofraccionamos post-mastectomía? Y lo que sucede es que hay muchas décadas de seguimiento de trials randomizados que demuestran los beneficios de la radioterapia post-mastectomía con fraccionamiento convencional, con toxicidad, como todos sabemos, aceptable y buen control a largo plazo. Entonces, ¿por qué cambiar? Acá tenemos como ejemplo los estudios más conocidos, arriba se ve el de Berry-Brest, que son los que definen cuándo está indicada la radioterapia post-mastectomía, que es en los N2, en los T3-T4, perdón, en cirugías marginales, y en estos casos es sabido que aumenta la sobrevida global y la libre de enfermedad. Entonces, básicamente, cuando hablamos de radioterapia hipofraccionada, post-mastectomía y en áreas ganglionares, nos estamos enfrentando a un miedo o un tabú. Desde el punto de vista de las áreas ganglionares, el temor es hacia la plexopatía. Y cuando hablamos de hipofraccionamiento sobre el lecho de mastectomía, es por el temor a las complicaciones post-reconstrucción. Entonces vamos a ir abordando ambos temas. ¿Qué sucede cuando hipofraccionamos áreas ganglionares y cuando irradiamos hipofraccionado el lecho de mastectomía? Primero, ¿qué sucede con el plexo braquial? Como les había mencionado anteriormente, los estudios START-A y START-B incluyeron pacientes que habían realizado radioterapia post-mastectomía. En el START-B, que es el que se usa, el START-A se tuvo que cerrar, el 7% lo realizaron en forma hipofraccionada en el lecho, sin mayor toxicidad y complexopatía menor al 1%. Y con lo que ya sabemos de estos estudios, que son mejor tolerados, como se puede ver en el gráfico, a nivel de lo que es induración, edema, telangiectasias y la tolerancia cutánea. Le ha ido mejor a los esquemas hipofraccionados que al esquema estándar. Lo que podemos ver en estos gráficos, en el que está arriba a la izquierda y abajo que es a la derecha que está ampliado, es que mientras uno mantenga las dosis dentro de una equivalencia biológica del orden de los 50 Grays, no tendría que haber ningún tipo de complicaciones. Con lo cual, con respecto y la plexopatía braquial, lo que podemos decir es que vamos a resultar a tener una plexopatía si excedemos las dosis toleradas conocidas. La neurotoxicidad, por lo que se estudió, es posible y tiene un plató a los 6 años. Hay que entender los modelos LQ, los modelos biológicos
biológicos dosis equivalente, para mantenerlo dentro de los 50 grays y de esta forma sea muy seguro, y saber que esquemas isoefectivos se van a comportar en forma isoefectiva en el plexo. Ahora, ¿qué sucede con el lecho de mastectomía? ¿Qué es lo que hace la radioterapia sobre la reconstrucción mamaria? La radioterapia puede alterar la microcirculación y el microambiente, puede contracturar la cápsula de un implante, puede provocar fibrosis, dolor y migración de los mismos, y pérdida de volumen y necrosis grasa cuando hablamos de reconstrucciones autólogas. Este número, a mí lo que me interesa es que el número que está en el borde superior derecho quede fijo para después ser contrastado con los estudios que vamos a ver a posteriori. Estos son estudios de radioterapia y reconstrucción mamaria, donde, no en forma hipofraccionada, sino estándar, donde el rango de fallos en la reconstrucción y de complicaciones va desde un 4 a un 40%. Tengamos en mente ese número porque ahora vamos a ir viendo qué pasa con los esquemas hipofraccionados. Hay un estudio de Whitfield que evalúa la contractura severa de la cápsula, seguido, o sea, de reconstrucción inmediata con implantes, con o sin radioterapia del lecho. Y lo que usa es el esquema tipo START, de 40 grays en 15 fracciones, utilizaban bolus, y fíjense que no utilizaron técnicas complejas o muy complejas de radioterapia, sino simplemente radioterapia 3D conformada, con fotones de 6 MEV, tienen un seguimiento a 5 años. Y como randomizaron a las pacientes, como se puede ver en el gráfico, es tras la reconstrucción inmediata, pacientes con implante y sin implantes. A las pacientes que recibieron implantes, recibían radioterapia o no radioterapia. En el brazo de la radioterapia eran 42 pacientes y en el de la no radioterapia 78. Dentro de radioterapia 34 hicieron flap e implantes y 8 solo implantes. Y en el no radioterapia 49 flap e implantes y 29 solo implantes. La contractura capsular en el brazo de radioterapia fue de un 19%, no así en el brazo que no recibió radioterapia no hubo contractura capsular de alto grado. Lo que vieron en este estudio es que el aumento de la contractura capsular va del 0, 5, 5, 21, 30 y 30% a los 1, 2, 3, 4, 5 y hasta los 6 años respectivamente. Entonces, lo que podemos decir es que la tasa de contractura severa de la cápsula sigue concordando con la radioterapia post-mastectomía del fraccionamiento estándar. Si esto es un 19% y volvemos al número de entre el 4 y el 40%, no excede a un riesgo de complicación con fraccionamiento estándar. Este es otro estudio de la Universidad de Utah, en donde reclutaron 69 pacientes, de los cuales 67 resultaron evaluables, con un follow-up medio de 2 años, y encontraron 2 recaídas locorregionales, un 4.5%, 5 recaídas a distancia, y de estas pacientes, 39 tenían expansores temporarios, o sea, previos a radioterapia, 32 con reconstrucción post-radioterapia, o sea, diferida. 6 pacientes sufrieron falla en el implante, que requirió la remoción, y 7 defectos mínimos, que requirió una cirugía electiva de revisión, que después paso a explicar de qué se llama la revisión electiva quirúrgica. El fraccionamiento, vuelvo para atrás, que utilizaron era de 3.33. Es el que usa, para prestar atención, la dosis más alta de todos los trials en radioterapia postmastectomía hipofraccionada. Y lo que haya este estudio es toxicidad grado 2 por debajo del 9%, tasas de recurrencia en valores aceptables y complicaciones reconstructivas atribuibles a la radioterapia en un rango del 24%. De nuevo, con los números dentro de los que hablamos previamente con fraccionamiento estándar también. Este es un estudio fase 2 de Cannes, que también evalúa la radioterapia hipofraccionada postmastectomía,
reclutaron 69 pacientes, 41 de ellas fueron reconstruidas, el 24% requirió remoción del expansor, no hallaron toxicidad grado 3, este estudio demostró baja toxicidad, muy buen control local, y es uno también de los trials más acelerados de 3.33 versus las 15 fracciones de a 2.67, y condice con las tasas esperadas de falla o complicaciones con un fraccionamiento estándar. A continuación, les quiero mostrar la experiencia del Instituto Europeo de Oncología. Este estudio todavía no fue sometido, o sea, no fue publicado, fue sometido a evaluación, mejor dicho, y es muy interesante. Evaluaron 124 pacientes, el esquema que utilizaron es el de START-B, con un follow-up medio de 51 meses. La reconstrucción que recibieron estas pacientes era inmediata y compararon el mismo número de pacientes y en el mismo intervalo de tiempo con respecto a las que no habían realizado radioterapia post-mastectomía. De estas pacientes, de estas 124 que recibieron rayos, 45 tenían prótesis definitiva y 69 pacientes tenían expansor. Y acá consideraban dos categorías de fallo, que es lo que mencioné anteriormente que iba a pasar a explicar. La cirugía mayor, la falla mayor, que es cuando hay que remover la prótesis o convertir la reconstrucción a autólogo. Y la cirugía menor, que es la cirugía de revisión, que es cuando hay que sustituir simplemente la prótesis. En el grupo de la prótesis definitiva, la cirugía mayor la requirieron 3 pacientes versus ninguno en el brazo que no había recibido radioterapia. Y en cuanto a cirugía menor, que es interesante, no hubo diferencia en los grupos que recibieron radioterapia y los que no recibieron. En cambio, en el grupo del expansor, tuvieron mayor incidencia de cirugías mayores, y esto fue un hallazgo con P significativa. Con lo cual, se supone, o para muchos cirujanos plásticos, la sustitución de la prótesis, o sea, la cirugía menor, no sería considerado una falla en sí misma de la reconstrucción. Lo que sí se ve y se sabe es que la radioterapia implica un menor tiempo, un menor intervalo entre las cirugías de revisión. Y nuevamente, si miramos los números y la cantidad de fallas, acá está expresado en términos absolutos, pero condicen nuevamente con lo que está publicado en la literatura. Entonces, al momento tenemos varios estudios fase 2 que dicen que la radioterapia hipofraccionada en 3 semanas es segura y es efectiva en el lecho de mastectomía y también con la reconstrucción realizada. Entonces, estos estudios idealmente tendrían que ser validados por estudios randomizados fase 3. Y así es como surge el Alliance fase 3 Trial Forward, que es el A221-505, que se llama ARTI-CHARM, que evalúa radioterapia post-mastectomía luego de la reconstrucción. Es un estudio ongoing que randomiza radioterapia al lecho más menos áreas ganglionares, acorde a lo que dice la literatura cuando están indicadas, 50 grays, fracción estándar, 2 gray día, versus un esquema hipofraccionado 2.66 día con una dosis total de 42.56 grays. El endpoint primario de este estudio es de no inferioridad en cuanto a lo que son las tasas de complicaciones de la reconstrucción a 2 años, con radioterapia hipofraccionada en el lecho más menos áreas. Y las complicaciones incluyen cualquier recirugía u hospitalización que no sean consideradas de rutina, como contracturas severas de la cápsula o grado 3-4 de Baker. Y en forma secundaria, lo que valoraban es la toxicidad aguda y tardía, el control locorregional y a distancia, la cosmesis, el linfedema, la satisfacción del paciente, etc. Y también temas de costo-efectividad por los tiempos de tratamiento. El accrual es de 880 pacientes, al momento 792 pacientes evaluables. Es un estudio que está ongoing y del cual vamos a tener, va a estar publicado, se espera que estén los resultados de acá aproximadamente 15 años. Los criterios de elegibilidad: ser mayor de edad, un buen performance status,
no tiene que tener la paciente historia previa de cáncer de mama ipsilateral, ya sea invasor o in situ. Lo que sí puede tener es un in situ contralateral, no invasivo. Puede ser cualquier tipo de histología. Los estadios, obviamente los que tienen indicación de radioterapia postmastectomía, y tiene que haber un plan de indicación, si es que hay áreas ganglionares regionales. Está permitida la quimioterapia, ya sea adyuvante o neoadyuvante, y es requerido que la paciente esté reconstruida. Dentro de los tipos de mastectomía puede ser cualquiera, la radical modificada, la nipple sparing, la ahorradora de piel, la simple, no hay disquisición con respecto al tipo de mastectomía. Obviamente los márgenes tienen que ser negativos, y la definición de margen negativo es que no contacte con la tinta china. Los ganglios tienen que ser evaluados por ganglio centinela, o cuando está indicado un vaciamiento axilar. La reconstrucción puede ser tanto antes como después de la radioterapia. El expansor puede estar colocado antes o después, y puede estar inflado o desinflado. Esto es a criterio, o sea, de cómo se planificó la reconstrucción. Y también puede estar en lo que es reconstrucción mamaria, avalada la combinación de reconstrucción alográfica, implante, un flap, expansor, prótesis, no hay disquisición al respecto. La condición es que sí haya intención, o la paciente vaya a ser o esté reconstruida. Y que, complete o sea, el intento es de la mastectomía 1 año que complete la reconstrucción, y que sea dentro de los 8 meses de la radioterapia. Un último estudio que les quiero mencionar es un estudio chino que se presentó en ASTRO 2017, donde compara la radioterapia postmastectomía estándar versus la hipofraccionada. La diferencia con los otros estudios es que este estudio no menciona ni toma pacientes que tuvieron reconstrucción mamaria, y es un estudio fase 3 de no inferioridad, comparando, como dije anteriormente, hipofraccionamiento y fraccionamiento estándar. El estudio de no inferioridad es que tiene que haber como máximo un 5% de diferencia en lo que es la recaída libre de enfermedad a 5 años. Y lo que hallaron es que no hay diferencia en recaída locorregional, en metástasis a distancia, sobrevida libre de enfermedad, ni a 5 años. Tampoco encontraron diferencias ni en linfedema, ni en neumonitis, ni en artropatías del hombro. Encontraron en el brazo hipofraccionado, como ya sabemos, y como mencionamos al principio, que hay menos dermitis grado 3, y sobre todas las cosas, no hallaron plexopatía. O sea, este estudio básicamente irradió pacientes no reconstruidas, pero sí evaluó el efecto de la radioterapia en el lecho y en las áreas ganglionares. Por eso pareció importante mostrarlo. Con lo cual, ¿qué es lo que podemos concluir? Los hipofraccionamientos moderados, o sea, de aproximadamente 15 días, son altamente eficaces y seguros, con la evidencia que tenemos al momento. Hay mucha data de radioterapia postmastectomía, fraccionamiento estándar, y eso limita de alguna manera el cambio o la innovación. El temor a la plexopatía es una de las limitantes para implementar el hipofraccionamiento, pero al momento no pudo ser demostrado en ningún trabajo, siempre y cuando nos mantengamos en las dosis biológicas equivalentes de 50 Gray. Y lo mismo sucede con el temor a las complicaciones por el hipofraccionamiento postmastectomía y la reconstrucción mamaria, a pesar de que fue demostrado en la literatura que las tasas de complicaciones no exceden al esperable que con el estándar, siempre se mantienen dentro de los mismos números. Con el estudio CHARM seguramente vamos a tener muchas más respuestas, vamos a tener que esperar hasta el 2035 aproximadamente, pero es importante saber que el hipofraccionamiento en lecho de mastectomía y áreas ya constituye un estándar de tratamiento en muchas instituciones internacionales.
Es muy importante destacar que hay que trabajar en equipos multidisciplinarios de trabajo, en unidología, para acordar el timing, las reconstrucciones y tener en cuenta y seleccionar los pacientes en forma adecuada. Creo que contamos actualmente con las tecnologías adecuadas. Y por último, quiero mostrar una filmina que hace algunos años, en alguna clase sobre hipofraccionamientos en cirugía conservadora, era la primer filmina, y acá fue el final. Y es para recordar que hace no tantos años, en los 90, la planificación 2D, que no siempre se realizaba, la simulación 2D, era como se irradiaba una mama, se utilizaba en muchos casos cobalto, llegando con este tipo de planificación a una inhomogeneidad de dosis muy alta. En una mama voluminosa esta inhomogeneidad es mayor un 30%, y para dosis únicas de 2 grays, una inhomogeneidad del 30% representan 2.6 grays. Con lo cual, muchos hemos estado por ahí, y yo creo que el hipofraccionamiento del lecho de mastectomía y áreas es seguro, viene para quedarse y en algún momento será un estándar de tratamiento. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la presentación. Vamos a continuar con la segunda charla del módulo de cáncer de mama, que va a estar a cargo del doctor Andrés Quintero. El doctor es médico residente de 4º año de Oncología Radioterápica de la Universidad Nacional de La Plata, en terapia radiante CIO. Doctor, todo suyo. Bueno, buena tarde. Muchas gracias por la invitación a SATRO, a todos los organizadores. Le voy a hablar del trial Fast Forward. ¿Cómo llegamos al esquema Fast Forward? Tenemos todos los esquemas que han venido siendo estándar en algún tiempo, el de 50+10, inicialmente en los años 70, el de 50+16, que surgió en los años 90, en el 89, el que nombró la doctora, el Velan, que fue el canadiense, 42.5 grays en 16, que en unos centros es estándar, y el Star A o Star B, que es el de 40 grays en 15 fracciones, para llegar ahora a este estudio que se inició en el año 2011, donde se hacen 26 grays en 5 fracciones. Les voy a mencionar en qué consiste el estudio y en la parte final les voy a dar la indicación de cómo se hacen los ajustes para que pueda pasar dosimétricamente, cómo se tienen que hacer ajustes a la marcación habitual que hacemos de la mama para poder cumplir con los objetivos dosimétricos. Para mencionar, el estudio fue un estudio randomizado, fue no ciego porque no se le podía ocultar a los pacientes si iban a hacer 5 o 15 aplicaciones, fue multicéntrico, es un estudio fase 3, se hizo en el Reino Unido en 97 hospitales, es un estudio de no inferioridad, la tasa esperada de recaída para 40 grays es del 2%, por lo tanto se consideró que se podía dar un extra hasta de 1.6% para ser considerado no inferior al esquema estándar en este momento, para una recaída de tumor en mama ipsilateral a 5 años. Este es un estudio a 5 años, la mayoría de estudios que mencionaban, como lo decía la doctora previamente, son a 10 años, pero se ha observado que las recaídas se dan en un 90% en los primeros 5 años. Por lo tanto, en los tiempos de pandemia se decidió sacar los resultados preliminares a 5 años y es lo que les estoy presentando el día de hoy. Las pacientes fueron aleatorizadas en 3 grupos, al azar, 1, 1 a 1. El grupo control, que era de 40 grays en 15 fracciones. Otro grupo que hizo 27 grays a 5.4 grays por fracción en 5 fracciones. Y otro grupo que hizo 26 grays a 5.2 grays por fracción. Y se asignaron por un sistema de aleatorización que tenían allá en el instituto. Esto fue como fue desarrollado el estudio. Se incluyeron 4.000 pacientes y más o menos se observaron 1.354 pacientes en promedio en los 3 estudios. Los criterios de inclusión tenían que ser, se debían cumplir todos, hombre o mujer mayor de 18 años con un carcinoma invasivo, podía tener cuadrantectomía o mastectomía radical, que tuviera el margen negativo, el histopatológico podría ir desde T1 a T3, el estado nodal podría ser N0 o N1,
tenía que tener disección axilar o ganglio centinela. Además de eso, tenía que poder seguir el estudio por los 5 años, diligenciar el consentimiento por escrito, podía recibir terapias simultáneas de anti-HER2 o terapias endocrinas. En el 2013 se concluyó que se debían excluir todos los pacientes que fueran de menor riesgo, o sea, mayores de 65 años, con tumores T1, grado 1, grado 2, con receptores estrógenos positivos, HER2 negativos y con ganglios negativos, porque estamos hablando de que eso es un estudio de no inferioridad, por lo tanto podía sesgar los resultados. Ninguna paciente recibió con quimioterapia concurrente durante el tratamiento. Hay otros subestudios que están en el momento, que son la de la radioterapia nodal, que muy pronto van a salir resultados. Hay un estudio de toxicidad aguda y hay otro estudio que están haciendo con las mismas pacientes, pero le dan un formato para que ellas diligencien si han sentido alguno de los efectos adversos, y también en el consultorio le toman fotografías, que es el estudio PRONS, que son subestudios del estudio inicial. Las características de las pacientes: la mayoría tenían cirugía conservadora, un 93%, más o menos en promedio los 3 estudios. Mastectomía tenían menos del 10%, en promedio 6.7% más o menos. Casi todas eran luminal A, 81% en promedio, hasta el 82% eran luminal A. Las triple negativos eran menos del 10%, el 8% en promedio. El tamaño tumoral era un tamaño tumoral pequeño, 1.6 centímetros en promedio. Llama la atención que la mayoría de pacientes son mayores de 50 años. Las pacientes menores de 40 años son en algún estudio menos del 1% y el otro estudio está entre el 1 y el 2%. Las pacientes de 40 a 50 años no superan el 15% en ninguno de los 3 estudios. El estado patológico de la axila, más del 80% tenían ganglios negativos, y solo entre el 18 y el 17% tenían ganglio patológico. Respecto al endpoint primario, que era mirar la recurrencia, los eventos y la mortalidad, principalmente lo que se evaluaba era la recaída local, que no fuera inferior. Tenemos acá que en el de 40 grays la recaída local fue de 1.7, en el de 27 grays la recaída local fue de 1.6 grays y en el de 26 grays fue de 1.2%. En la recaída regional fue muy similar, 0.8 y 0.7. En la recaída a distancia fue 4.3, 5 y 5.5. Con respecto a la mortalidad por cáncer fue 3.5, 3.7, 3.9. Como dato importante que también genera mucho miedo cuando se hipofracciona es la dosis a corazón. La muerte asignada a patología cardíaca fue menor al 1% en todos los 3 estudios. Esta es el cociente de riesgo que nos determinó que era de 27 grays versus 40 grays fue 0.87 y de 26 grays por 40 grays fue 0.67, por lo tanto se determinó la no inferioridad de ninguno de los 2 esquemas comparados con el esquema control, que era el de 40 grays en 15 fracciones. Respecto a la otro endpoint que estaban evaluando, que era los resultados adversos, la cosmesis, allí sí se encontraron diferencias marcadas. En el estudio de 27 grays, el odds ratio fue bastante más alto comparado con el de 40 grays y con el de 26 grays. Por lo tanto, se determinó que el de esquema de 26 grays era equivalente tanto en recaídas locales como en cosmesis, pero el de 27 grays tenía bastante diferencia en lo que se refiere a la cosmesis. ¿Qué evaluaban ellos en esa cosmesis? Distorsión mamaria, contracción de los senos, induración mamaria, y la induración mamaria fuera del lecho tumoral tenía un hazard ratio de 2.79, las telangiectasias, el edema de la mama y la pared torácica era bastante más alto que en los otros grupos, y la molestia de las mamas o de la pared torácica referida por la paciente. Ya con estos resultados, se determinó que el esquema que se iba a utilizar era el de 26 grays en 5 fracciones, y nos muestran acá cómo cumplir los objetivos dosimétricos. ¿Qué es lo que va a tener? No se va a hacer irradiación de las áreas ganglionares como particularidad, nunca se va a hacer irradiación de las áreas ganglionares. Se va a marcar el lecho tumoral con clics.
La planificación siempre tiene que ser con una TAC de tórax en 3D, se tienen que alinear los órganos de riesgo, siempre se van a hacer campos tangenciales, los comunes, y se van a modular con técnica fill and fill o cuñas físicas, dinámicas o virtuales. Se pueden utilizar haces de radiación de alta energía que oscilen entre los 6 a los 15 MeV o mezcla de estas energías. Y si va a ser IMRT o electrones, se debe consultar al equipo que realizó el estudio para que dé las pautas para hacerlo. Se permite el uso de bolos para radioterapia de pared torácica o para BUS cuando se hace el volumen mamario. Nunca se va a utilizar bolos para la mama completa. El BUS es discrecional si tiene o no tiene criterios de BUS. En la guía recomendaban de 10 a 16 grays, a 2 grays por fracción. Los estudios que he leído de los análisis que le han hecho, me he dado cuenta que están recomendando 10 grays en 4 fracciones porque no tiene sentido hacer la radioterapia en 5 fracciones y que el BUS dure más que la radioterapia al volumen mamario completo. ¿Cómo se hace este BUS? Con fotones o electrones, se utilizan mini tangenciales o 3 a 5 haces con radioterapia conformacional, siempre que evitar que salgan por el corazón. Se recomienda utilizar 12 clics, mediales, laterales, superiores, inferiores, anteriores, en pares. Como podemos ver acá están en pares. Por ejemplo, si fuéramos a marcar esto y encontráramos que un clit está por acá y estos dos en par y este está acá, este clit no se tendría en cuenta para hacer la marcación del CTV porque estaría corrido. De ahí la recomendación que se pongan en pares y que sean mínimo 10, pero que pueden ir hasta 12 clits. Respecto a los objetivos dosimétricos, una dosis del 95% tiene que ir obligatoriamente al 95% del volumen. Excepcionalmente se tolera hasta un 90% del volumen esté cubierto con el 95% de la dosis si el lecho tumoral es cubierto por la curva del 95 y además se han utilizado todos los objetivos, todos los métodos disponibles dosimétricos, la técnica fill and fill, la mezcla de energía, las cuñas, las multiláminas, y estas zonas frías, la zona fría sería entre 90 y 95, están fuera del tejido mamario o es un tejido mamario sin ninguna relevancia clínica. ¿Qué más? Mira, el 2% del volumen tiene que estar, hasta el 2% del volumen se permite un 107% de la dosis, que sería 27,82 grays, y hasta un 5% del volumen se permite el 105% de la dosis, que sería 27,3 grays, y el punto máximo, el punto más caliente con exceso del 10% de la dosis es de 28,6 grays. Respecto a los constraints, se permite el 25% de la dosis máximo al 5% del volumen cardíaco, o sea, 7 grays. El 30% del volumen puede estar cubierto por el 5% de la dosis, que sería 1,5 grays. Y el 15% a pulmón puede llevar hasta el 30% de la dosis, que sería 8 grays. ¿Qué dice las guías? Que se debe priorizar primero cubrir las dosis a los órganos de riesgo antes que la cobertura del PTB y no se deben considerar cuando se hacen los constraints las dosis del BUS. ¿Cómo vamos a delinear estos objetivos? ¿Cómo vamos a delinear este PTB para lograr los objetivos dosimétricos? La guía nos recomienda lo siguiente. El CTV de mama se va a marcar como se marca habitualmente. No debe ir más allá del tejido mamario visible o palpable. Hacia profundo no puede ir más allá de la fascia profunda, salvo que no haya un límite claro o que el tumor esté comprometiendo la fascia. En este caso sean 5 milímetros del volumen pulmonar. Se deben excluir los músculos pectorales y la parrilla costal. Luego se hace un clidograft de piel de 5 milímetros y obtenemos el PTB de mama. Este PTB de mama es la mezcla de este CTV con 10 milímetros o puede ser menor, depende del protocolo local, y de ahí comienza lo que no hacemos habitualmente, que es que vamos a generar un PTB de evaluación, que es copiar el PTB de la mama, y vamos a realizar un clidograft a piel de 5 milímetros y vamos a restar también 5 milímetros alrededor del pulmón. Aquí, ¿qué hacemos? Ponemos dos campos tangenciales como si fuéramos a irradiar y comenzamos a editar este PTB de evaluación. Le vamos a restar 10 milímetros en la parte superior, 10 milímetros en la parte inferior, siempre y cuando el histocentro lo tengamos en el centro de la mama. Le hacemos 5 milímetros en el borde inferior y en el borde superior va a quedar así como una puntita, un diamante. Vamos a restar además 5 milímetros con las multiláminas que van a proteger lo que más se pueda del corazón y el pulmón, como vemos acá en las gráficas, sin que esto vaya a comprometer en ninguna medida el lecho tumoral. Si queda después de hacer todos estos ajustes, músculo,
hígado o alguna estructura sin relevancia clínica, esto no se debe borrar. Con respecto a la marcación de la pared costal, es igual que la de la mama, se van a irradiar los colgajos, los tejidos, exactamente como les expliqué el mismo proceso. Se va a hacer el PT de evaluación y se va a restar. Lo que sí nos piden es que tengamos mucho cuidado con las paredes muy delgadas porque puede quedar por fuera de lo que vamos a irradiar el lecho tumoral. En esto recomiendan bien sea utilizar bolus o hacer, cuando hacemos los clidocrodapiel, hacerlos menores, de 3 milímetros, puede ser una opción. ¿Cuándo vamos a usar el bolus? Se sugiere usar en los pacientes que después de hacer una tangencial para cubrir toda la pared o puede ser para cubrir solo la cicatriz del lecho de la mastectomía y se debe utilizar en todas las 5 fracciones. En pacientes con cuadrantectomía solo se le va a hacer cuando se hace el bus, como se le había indicado, y el espesor del bolus se va a hacer dependiendo de la energía de las que utilicemos. Con respecto al contouring, solo vamos a, como vimos, solo se evalúa el corazón y el pulmón ipsilateral. El corazón lo vamos a marcar según las guías del Scott One y el pulmón lo vamos a marcar como se marca habitualmente. Lo único que nos piden es que el área de escaneo cubra todo el volumen pulmonar. ¿Cómo vamos a verificar el tratamiento? Diariamente se va a hacer una tolerancia máxima de 5 milímetros. Si la discrepancia es mayor, se debe corregir, reposicionar o resimular según se requiera para requerir bastante tiempo. Y para la fase de bus vamos a hacer imágenes diarias y verificación los primeros días y corregir y repetir según el esquema que utilicemos. Si utilizamos 4, 5 u 8, dependiendo de lo que quiera. Recomiendan hacer fuertemente dosimetría en vivo en la primera aplicación con diodos o TLDs, pero no es excluyente si no se tiene. Y por último, los gags en el tratamiento solo se permiten 3 días de interrupciones totales, que sean para del equipo, todas las adversidades que pueden surgir. Eso es lo que tengo para contarles del estudio. Pues quedan unas inquietudes de los grupos de pacientes que se pueden incluir. Creo que puede ser un estándar para pacientes de bajo riesgo, que fueron las que fueron excluidas del estudio, porque van a tener muy buenos resultados. Con respecto a la irradiación nodal, habría que esperar hasta que salga el nuevo estudio. En las pacientes menores de 50 años no están muy bien representadas en el estudio que vemos, son menos del 15%, por lo tanto se podría presentar sesgos y no está muy recomendado hacer en ese grupo de pacientes, pero para el otro grupo de pacientes es un esquema que probablemente vaya a ser el nuevo estándar, reduce los tiempos, hay que tener en cuenta que el 30% de los pacientes que irradiamos son mama y reducir el tratamiento en 2 semanas va a ser muy bueno para el sistema de salud. Muchas gracias. Bueno, con esta presentación vamos a dar finalizado el primer módulo de cáncer de mama. Vamos a continuar al segundo módulo. Vamos a pasar al segundo módulo de taller de contouring de orofaringe a cargo del doctor Alexandre Artur Jacinto. El doctor es médico radiooncólogo, director científico de Cancer Hospital y Hospital de Amor en San Pablo, Brasil. Doctor, la pantalla es toda suya. Hola. Doctor Jacinto. Hola, boa tarde. Gracias pela invitación. Es una honra, un grande placer estar acá con ustedes. Primeramente, gostaria de agradecer pelas apresentações de mama. Foram muito elucidativas para mim. Gracias, doutora Vanessa, doutor Andrés. Felicitações. Es un grande desafío hablar sobre cáncer de cabeza y cuello, en especial hacer un taller de orofaringe y laringe de uma maneira virtual. Estive pensando estes dias como fazer esta apresentação e torná-la mais uma ferramenta prática para que possamos realmente discutir e aprender realmente aspectos do tratamento, e decidi que a melhor forma de fazer era associar alguns aspectos de tratamento, de aspectos clínicos, aspectos de estudos
e associar com situações clínicas para que possamos realmente se envolver em um aspecto mais prático de como fazer. Gostaria de pedir desculpa. Hoje a ideia era falarmos sobre câncer de orofaringe, porém decidi por fazer um cambio e fazer hoje um taller sobre câncer de laringe e discutir com ênfase em aspectos de hipofracionamento. Estamos vivendo um momento de pandemia, todo mundo está agora tentando decidir como tratar câncer quando necessitamos deixar nosso paciente menos tempo no serviço de oncologia. Estes são meus conflitos de interesse. Recebi um honorário de Varian para entregar esta apresentação e elas refletem próprias opiniões e não as de Varian. Trabalho com equipamentos Varian, tenho 6 aceleradores e trabalho também com a bracterapia Varian. A primeira coisa que precisamos ter em mente quando falamos sobre câncer de cabeça e cuello é esta estratégia comum de fracionamento. De fracionamento convencional de radioterapia em câncer de cabeça e cuello é baseado em 7 semanas de tratamento, usando 2 CREs por dia. Usando este regime de fracionamento, nós consideramos que provavelmente este é um dos estudos mais importantes para aqueles que lidam com câncer de cabeça e cuello, mas temos algumas informações importantes a se extrair desses estudos. A primeira informação é que ainda temos uma sobrevivência ruim para estes pacientes. Aproximadamente 30% desses pacientes apenas estarão vivos após 5 anos, mesmo se receberem o tratamento estándar, que é quimioterapia e radioterapia. E este tratamento tem um grande problema, que é de qualidade de controle local. Mesmo com pacientes submetidos à cirurgia ou pacientes submetidos à radioterapia e quimioterapia, a chance de recorrência local é de aproximadamente 50%, 50 a 60%. E também o problema de metástase à distância. Se pudermos fazer um tratamento mais efetivo localmente, muito provavelmente teremos grande impacto na sobrevivência global. Quando associamos a quimioterapia, o maior benefício é em controle local, não à distância. E isto está associado a maior sobrevivência global. A maior sobrevivência global com a utilização de quimioterapia portanto, devido a controle local. Se olharmos este gráfico, nós veremos que também temos outro desafio. Diferente de países ricos, nós enfrentamos o mesmo problema, que é a dificuldade do paciente acceder à radioterapia. Muitos pacientes morrem esperando pelo tratamento em nosso país, em nossa América Latina. Então, temos 2 problemas. Um problema é oferecer um tratamento de qualidade que possa trazer um bom controle local para aqueles pacientes que conseguem aceder à radioterapia. E segundo problema é garantir estratégias para que mais pacientes possam receber o tratamento. Uma boa estratégia para isto era trabalharmos com fracionamento alterado. Temos inúmeros trabalhos, estudos de fase 3, mostrando que há um benefício de sobrevivência global, de sobrevida global, quando utilizamos fracionamento alterado. E este era uma grande alternativa quando não se pode fazer quimioterapia concomitância.
um importante esquema de fracionamento alterado que temos para tratar câncer de cabeça e cuello, e aqui vamos falar de câncer de laringe, mas também se aplica para câncer de orofaringe, hipofaringe e outros tumores de cabeça e cuello. Uma grande estratégia é a estratégia do grupo de Dinamarca, que utilizam a radioterapia acelerada com fracionamento convencional. O que eles fazem? Eles fazem uma fração a mais por semana, 6 frações por semana, e o tratamento é reduzido, é encurtado para 5 semanas e 3 a 4 dias. Esse tratamento, essas 6 frações pode ser feita um dia extra, ou pode ser feita 2 vezes no mesmo dia, desde que o intervalo entre as frações seja de pelo menos 6 a 7 horas. E o que se vê é que quando se trata câncer com radioterapia acelerada e acá sem quimioterapia, nós temos uma melhor porcentagem de controle local e também uma sobrevida livre de enfermidade maior. Mas não encontramos diferença em sobrevida global. Porém, quando olhamos com atenção esses estudos de Dinamarca, de Overgaard, podemos ver que a maioria dos pacientes receberam tratamento, neste estudo tinham doença muito temprana, muito pequena. Então, o organismo internacional, the International Atomic Energy Agency, decidiu por replicar este estudo, agora em um contexto multicêntrico e incluindo agora pacientes com doença mais avançada, que é mais a realidade do Brasil e é mais parecido com a realidade de Latinoamérica. Então, estes são os resultados e eles confirmaram a informação de que controle local é aumentado, a sobrevida livre de doença e de enfermidade também é superior com a aceleração do tratamento e há uma tendência de aumento em sobrevivência global, assim como há com a quimioterapia concomitante. Mas podemos fazer quimioterapia concomitante quando se acelera tratamento de cabeça e cuello? Essa é uma pergunta que tínhamos, mas agora não temos mais. Há vários estudos prospectivos e randomizados de fase 3, onde braços de estudo em braço controle, por exemplo, RTOG 0522, que comparou radioterapia e quimioterapia com ou sem cetuximab. Uma coisa importante é que todos os pacientes que receberam IMRT, aproximadamente 80% em cada braço do estudo, 80% dos pacientes receberam 6 frações por semana, como se faz com o esquema do Dahanka. O que podemos concluir? Esse estudo não foi positivo, mas o que podemos concluir que, embora cetuximab não acrescente benefício, radioterapia acelerada com quimioterapia concomitante é factível. Então, a Agência Internacional de Energia Atômica decidiu por fazer o novo trial. Um estudo agora comparando este standard, que é fracionamento acelerado com frações convencionais, 6 frações por semana, com um esquema, um regime de radioterapia muito comum utilizado em Reino Unido, Inglaterra, principalmente, e Escócia, que é um tratamento com 4 semanas apenas. 55 Gray em 20 frações aplicados uma vez por dia, 5 vezes por semana, durante 4 semanas. Isto é muito utilizado em Reino Unido, mas nunca foi comparado em estudo aleatorizado. Nós fomos convidados para participar, assim como a Argentina, em Mendoza, o Dr. Sérgio Bina está a participar desse estudo também.
E esse estudo criou como estratégia de estratificação a instituição, performance status, sítio do tumor, estádio do tumor e se o paciente iria ou não receber quimioterapia. E criamos então agora uma dúvida. Podemos fazer quimioterapia neste braço? Sim, podemos, como já mostrei. Mas podemos fazer quimioterapia com hipofracionamento? Nós não temos experiências, não tínhamos experiências com hipofracionamento. Imaginem um câncer de laringe com hipofracionamento e também com quimioterapia. E agora, o que fazer? Enquanto nós aguardávamos os resultados, começamos a estudar a literatura e encontramos que há sim estudos que utilizaram hipofracionamento. Mais de 50%, por exemplo, desses estudos de fase 3, o CAN-TRIAL, é um dos maiores estudos de câncer de cabeça e coelho, comparando quimioterapia, a radioterapia com ou sem quimioterapia. E esses estudos com 15 anos de seguimento mostra que quimioterapia concomitante com radioterapia é melhor, é superior para a sobrevivência global. Contudo, a quimioterapia utilizada nesses protocolos não foi basada em platina. Há sim estudo com platina, mas com carboplatina, e não há nenhum estudo com cisplatina, não havia. Nós então, enquanto estávamos a submeter para comitê de ética e pesquisa, estudo de agência, criamos um estudo de viabilidade em fase 1, fase 1 e fase 2, para avaliar se é viável fazer hipofracionamento em nosso meio e com quimioterapia concomitante. Este foi o estudo de fase 1 e fase 2, uma estratificação, estádios 3 e 4, e pacientes recebiam hipofracionada, 55 Grs, em 20 frações, e quimioterapia com cisplatina semanal. O objetivo é exatamente como o estudo de desenho de estudo de fase 3 de agência. Os objetivos principais eram saber se os pacientes poderiam completar a radioterapia e poderiam completar a quimioterapia com a dose adequada e em tempo total de tratamento não maior que 35 dias. E também gostaríamos de saber qual era a toxicidade, qual era a taxa de toxicidade tolerada máxima. E como secundário, gostaríamos de ver resposta tumoral, qualidade de vida e a taxa de sobrevivência. Este era o esquema de tratamento. Poderíamos usar radioterapia conformada, mas preferimos usar radioterapia de intensidade modulada com um esquema SMART, de boost concomitante, de CIB, como gostamos de dizer. Uma dose para tumor grosseiro e uma dose menor para drenagem eletiva. Aqui temos um câncer de laringe, como tratamos, 55 Gray em 20 frações. Aqui é 44 Gray em 20 frações de 2,2 em volume de drenagem eletiva. Desenho de estudo, pacientes tinham que receber pelo menos 3 ciclos de quimioterapia das 4 propostas, 90% da dose de prescrita de rádio, e o tempo de tratamento tinha que ser inferior a 35 dias. E o estudo foi feito em 3 etapas para fazer 3 análises interinas. No primeiro momento, incluiríamos pacientes com doença não ressecável, pacientes com doença bem avançada, e nós avaliaríamos, então, a dose de radioterapia recebida, a dose de quimioterapia recebida e a duração da radioterapia. E depois, mais 5 pacientes com a mesma análise, mesmas análises, e mais 3 pacientes numa terceira etapa, as mesmas análises. E como avaliação de toxicidade, gostaríamos de ver a taxa de toxicidade grau 4. Se durante a primeira passagem, no primeiro passo, apenas 2 pacientes poderiam ter toxicidade grau 4. Se mais que 2 pacientes tivessem toxicidade grau 4 em 5, consideraríamos o estudo muito tóxico e o tratamento deveria ser interrompido. No segundo momento, 3 pacientes em 10 máximo.
En este momento, en máximo 5 pacientes para atingir la taxa de no máximo 25% de toxicidad grado 4. Gostaria de lembrar que estávamos com medo de fazer essa proposta de infrafracionamento com quimioterapia e por isso fomos tão conservadores para a CETRON. Então, recrutamos esses 20 pacientes, a maioria era sexo masculino, câncer de orofaringe e câncer de laringe, como vamos apresentar acá, e performance status 1 era o mais comum. A maioria dos pacientes tinham estádio 4 e tinham doença linfonoral nodal em cuello avançada. 60% dos pacientes foram considerados irresecáveis, porque nós sabemos que isto é um fator importante prognóstico na definição de tratamento em câncer de cabeça e cuello. Acá estão os 3 passos. Os pacientes de primeira fase completaram a dose de radioterapia, total dose de quimioterapia, e o tratamento se concluiu em tempos corridos, 29 dias, 4 semanas. No passo 2, mais 5 pacientes foram incluídos, apenas um paciente recebeu 3 ciclos, demais pacientes receberam 4 ciclos de quimioterapia, e tudo correu bem em relação ao tempo, e toda a dose de radioterapia foi entregue. Então, passamos para a etapa 3, e nós vimos que não há nenhum problema em se cumprir a radioterapia, que a dose de quimioterapia e o tempo total de tratamento foi seguro. A toxicidade foi similar a que vimos com fracionamento convencional e dose plena de quimioterapia. 40% dos pacientes tiveram mucosite aguda, mucosites de grado 3, desculpa, e 30% dos pacientes tiveram toxicidade em pele, dermatites de grau 3. É importante notar que não houve sem toxicidade de grado 4. Não houve nenhum paciente com toxicidade de grau 4 e a toxicidade de grau 3 em pele ocorreu em aproximadamente 5 semanas, quando o tratamento já havia terminado, o que é muito comum quando tratamos, por exemplo, mama. Nós não vemos tanto a toxicidade aguda, mas o paciente reporta uma toxicidade maior quando o tratamento se finda. Isso é uma coisa importante. Em alguma situação, é bem interessante avaliar o paciente 1 semana ou 2 semanas após o tratamento para alguma medida médica. A dolor aumentou durante o tratamento, como ocorre com todo o tratamento de câncer de cabeça e colo, devido à inflamação do tumor e da mucosa, mas há uma redução significativa com o uso de opioide. A necessidade de opioide reduziu significativamente. Há uma redução também nos índices de qualidade de vida, com um aumento progressivo depois do tratamento. Também para toxicidade, para índices de qualidade específicas para cabeça e cuello. E aqui está alguns exemplos para mostrar-te. Este é um paciente, os primeiros 5 pacientes tinham doenças que consideramos não ressecável ou ressecável com alta morbidade. Então, estão-se aqui um tumor inicial pequeno, em plano em orofaringe, mas um grande tumor nodal e um outro tumor nodal em uma região mais baixa. Esse paciente tinha um PS2, 1 para 2, e ele foi submetido à radioterapia hipofracionada com quimioterapia, completou o tratamento, tolerou bem o tratamento, teve mucosite de grau 3, e dermatite de grau 2, e apesar dessa doença próxima da pele, e nós sempre tomamos o cuidado de fazer um crop na pele quando fazemos MRT. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E esta foi a resposta. Este paciente sobreviveu por aproximadamente 3 anos e morreu devido à progressão à distância, com doença controlada localmente, com hipofracionamento, uma excelente estratégia, em especial em tempos de pandemia. É outro paciente, uma hepatopatia alcoólica. Esse paciente foi enviado para nós, para você ver como estávamos com medo. Apenas doença muito grande, demasiado grande para ser
para entrar nesse estúdio, nesse protocolo, em primeiro momento. E esta é uma das razões que em outras situações trataríamos, sem dúvida, com radioterapia paliativa. Mas decidimos fazer um tratamento radical com hipofracionamento em protocolo de viabilidade e segurança para hipofracionamento com quimioterapia, e esta foi a resposta 1 mês após tratamento, 3 meses após o tratamento. Este paciente também agora tem metástases pulmonares, mas a doença está controlada localmente e ele participa de um estudo de imunoterapia pelos médicos oncólogos. Em relação ao estudo de fase 3 da agência, agora nós já temos 800 pacientes randomizados no mundo. A Argentina, como disse, participou desse recrutamento, e no Brasil recrutamos 150 pacientes. Estamos aguardando o resultado desse estudo. Esse estudo já foi encerrado, agora estamos aguardando os resultados desse estudo, que trará uma clarificação se podemos finalmente utilizar o hipofracionamento como um estándar de tratamento. Isso é um estudo de não inferioridade para sobrevivência, mas não superioridade para toxicidade. É um desenho de estudo muito interessante. Aguardamos para os próximos anos o resultado desse estudo. E aí também há outro estudo, um estudo inglês, do Reino Unido, que está comparando o fracionamento convencional, mas não radioterapia acelerada, com quimioterapia, e em outro braço, hipofracionamento dos mesmos moldes como do Hypnotrial. E uma coisa que nos foi uma grande honor este ano, foi que devido à pandemia de coronavírus, muitos centros estavam com preocupação se deveria oferecer o tratamento hipofracionado. Então, câncer de mama não é dúvida, como vimos hoje, câncer de reto, câncer de próstata. No entanto, câncer de cabeça e pescoço, há sempre uma dúvida e uma preocupação se podemos fazer a radioterapia acelerada. E tivemos a publicação de um consenso, de um grande painel de astro e estro em conjunto, e que fizeram com David Palma, Nancy Lee, Vincent Gregoire, grandes nomes de radioterapia de câncer de cabeça e cuello, e que decidiram se haveria evidência para se fazer hipofracionamento. E acá está, por exemplo, em câncer de laringe, 55 graus em 20 frações, podendo inclusive, com uma forte taxa de concordância, utilizar quimioterapia concomitância. E o que foi uma grande honra, um grande honor para nós foi que nosso pequeno estudo de hipofracionamento foi considerado como uma referência para a utilização de quimioterapia, mostrando a segurança. Hoje, utilizamos fracionamento hipofracionado sempre que o paciente decide. Nós sabemos que não há estudo de fase 3, mas temos uma grande experiência para hipofracionamento, e como vou mostrar para você agora, numa espécie de aspectos práticos, uma tentativa de um taller de câncer de naso, de laringe, para mostrar como eu contorneio e como planejo, quais são as ferramentas que eu utilizo para fazer um tratamento como este. Então, um caso como que eu vou apresentar, homem, 58 anos, fumador, alcoólico, uma afonia e uma perda ponderal e uma performance status, performance status ECOG 1. O paciente tinha um tumor de laringe, a videolaringoscópia, que era este tumor de laringe que vimos aqui. Era um tumor que foi classificado como estádio 3, não havia invasão de cartílago, apenas invasão de partes moles. E havia paralisia de cuerda local, então uma classificação de estádio 3, T3, N0, M0. E agora? Tratamos como radioterapia convencional com quimioterapia, radioterapia hipofracionada ou radioterapia hipofracionada com quimioterapia.
E este paciente foi tratado com radioterapia acelerada, hipofracionada, com quimioterapia, como mostrarei a vocês agora. Uma coisa importante é que não há diferença. Se você precisa tratar um câncer de cabeça e cuello, é necessário delinear, contornear um grande número de estruturas, grande número de órgãos, para que se possa definir com certeza a dose em volume alvo, em volume de tratamento de tumor, mas também para que possa se proteger ao máximo todas as estruturas importantes que temos na cabeça e no cuello. Aqui está como se faz, utilizamos vários guidelines, e este é um dos guidelines que eu recomendo que se siga para definição de volumes padrões de órgãos de risco. E é sempre um grande desafio fazer tratamento de câncer de cabeça e cuello. Eu digo para nossos residentes, isso é sempre uma obra de arte, não é simples. E há uma frase em Brasil, um ditado que falamos em Brasil, que é: quem não é visto não é lembrado, que é como quem não é visto não se recuerda. Se nós não definimos um órgão de risco, é como se ele não existisse. Isso é muito importante que se pensem atentamente isso. Recentemente tivemos a notícia de que um outro órgão foi descoberto. Poderiam ter descoberto esse órgão na pele, que não há nenhum órgão para se desenhar, mas descobriram mais um órgão em cabeça e cuello. Daqui a pouco teremos que proteger também, que são as glândulas tubariais. Ok, mas precisamos definir sim os volumes. Os volumes das estruturas de riscos. Aqui está as nossas fichas de dosimétricas, onde estão os constraints. Não há diferença para os volumes a se proteger, se você vai fazer um tratamento convencional ou se você vai fazer um hipofracionamento. São os mesmos volumes, é claro que há uma diferença nas doses de constraint. Esses dois arquivos eu tenho comigo, nós não vamos discutir cada detalhe de dose de tolerância, isso é algo muito complexo, isso se daria numa experiência mais prática, de contato pessoal, mas eu posso enviar a vocês, ao final da minha apresentação, eu colocarei meu correio eletrônico, meu e-mail, e enviarei com prazer para aqueles que quiserem quais são as decisões que tomamos para tratamento com radioterapia conformada ou MRT para câncer de cabeça e cuello. Sobre o órgão de risco, algumas informações importantes. Cavidade oral, necessitamos sempre definir, mesmo tratando o câncer de laringe, a cavidade oral. A melhor estratégia para se proteger a cavidade oral, lábios, é usando um bom posicionamento. Uma extensão de cabeça e cuello é mais importante do que a técnica para proteção de boca. Se o paciente tem uma boa hiperextensão, não haverá como receber dose na cavidade oral. De todas as formas, necessitamos fazer um contorneio da cavidade oral, se possível, incluindo as mucosas jugais. Você pode fazer separadamente, como mostro acá, mas você também pode fazer junto. O importante não é ser tão restritivo quanto as doses que chegaram acá, mas principalmente saber que essa região existe e que receba a menor dose possível. O conceito ALARA se aplica para a maioria dos órgãos de câncer de cabeça e cuello. O limite inferior, lembrando de cavidade oral, é o músculo gástrico, como vimos aqui, como podemos ver aqui. Limite inferior, o limite superior, toda a língua e a mucosa de paladar duro. Lábios, não há um segredo para definir a posição dos lábios, mas limite superior geralmente em paladar duro e limite inferior em mento, região de mento de mandíbula, abaixo da inserção dos dentes. Uma coisa importante é que muitas vezes optamos por não delinear os lábios, e é comum que vemos mais toxicidade, em especial no canto de lábio, por não haver contornado. Como disse,
quem não é visto não se recuerda. É importante colocarmos este órgão, muitas vezes o físico não considera e coloca no campo de saída, em especial com a radioterapia conformada tridimensional. A mandíbula não há dúvida de como fazer, todos sabem fazer, automaticamente alguns sistemas de planificação já fazem, então não há muito o que se contornar. Quanto aos contritores da faringe, isso é algo que estamos cada vez mais nos preocupando, porque isso está associado à qualidade de vida após o tratamento e também está associado à qualidade de deglutição, em especial para os contritores mais baixos, contritores atrás da laringe e abaixo de osso e hueso hioide. Uma coisa importante quando se definir constritor de faringe, e se o seu sistema de planificação permite, é usar aqui, estou mostrando o eclipse para aqueles que conhecem. Normalmente clicamos com o botão direito na estrutura que queremos e convertemos para um segmento de alta resolução. Isso permite que façamos uma circunferência menor e podemos chegar até 0,1 ou 0,2 centímetros. Aqui recomendamos, com o consenso da LTOG e da Astro, recomendamos 3 milímetros para se definir os contritores da faringe. Nós contornamos o contritor da faringe onde não há tumor. Então, o limite superior é a placa pterigoidea, o limite inferior é aproximadamente em nível de cartilagem aritenoide em área após cricoide. De novo, nós não recomendamos colocar estruturas do músculo constritor muito próximo do tumor, porque não há como proteger. E nosso objetivo é proteger aquilo que está fora do campo de tratamento. A prioridade para o paciente é ter o câncer controlado. E a segunda prioridade é ter a toxicidade reduzida. Quanto a cócleas, é muito importante contornarmos, mesmo para a radioterapia conformada, tridimensional, é possível seguramente proteger para evitar a perda auditiva. Quando utilizamos cisplatina, há muita perda auditiva e se associamos cisplatina com radioterapia, a perda é ainda maior e pode ser definitiva. Como se localiza? O canal auditivo, aqui se vê os nervos faciais, nervos cocleares. Aqui, na tomografia, localizamos a cóclea anteriormente ao canal auditivo. A porção posterior, algumas pessoas colocam também, mas isto não é canal auditivo. Isso não é para se proteger. Isso não está associado à audição. Isso está associado à capacidade de equilíbrio, do labirinto. Os canais semicirculares estão aqui. Então, necessitamos proteger a porção anterior. Um ou dois cortes é suficiente para definirmos, para delinearmos as cócleas. Uma coisa que parece simples é a definição de cristalino. Como que vamos definir o cristalino? Era muito simples, apenas localizar o cristalino, sempre fiz de maneira simples, basta apenas olharmos para esse vídeo para começarmos a nos preocupar. Esse vídeo foi apresentado recentemente e traz para nós uma preocupação de que o paciente pode, ao longo do tratamento, movimentar. É claro que esta movimentação não será desse jeito, o paciente não ficará desse jeito durante todo o planejamento. Mas pode ser que ele decida mudar a posição e fixar em algum ponto lateral. Nós recomendamos que fique sempre olhando para dentro, mas pode acontecer, e para que evite que isso aconteça, é uma recomendação minha, isso não é descrito em nenhum consenso, eu prefiro que se faça, recomendo para minhas residentes, que se faça um contorno como se fosse um PRV, um PRV para cristalino, e aqui que define, em especial para tumores de nasofaringe. Claro que temos que tolerar mais do que 3 Gs para o fracionamento convencional, mas sabemos que isso é bem aceitável, aceitar um pouco mais de dose do que o que costumamos fazer 10 Gs, porque cristalino tolera bem. Para a retina não há diferença, não há muita movimentação,
da retina, desenhamos, contornamos todo o ojo. Porém, há uma dúvida se devemos fazer um PRV para nervo óptico como acá, que normalmente hacemos, 3 milímetros para todas as estruturas de base de crânio e para tronco cerebral, ou se fazemos 3 milímetros e alargamos para contemplar a posição que o nervo óptico pode assumir durante o tratamento. Uma coisa muito importante, a conexão de nervo óptico com quiasma não é uma conexão Wi-Fi. Nossos residentes costumam muitas vezes não fazer essa conexão e deixamos fora, sem delinear estrutura importante, uma parte do nervo óptico ou uma parte de quiasma. Isso pode ser um fator de grande risco. Medula espinhal, eu prefiro incluir em câncer de cabeça e colo, não apenas a medula, mas todo o canal espinhal. Isso garante já um volume um pouco maior e é uma estrutura que nós chamamos de estrutura em série. Então, quanto maior, melhor. Não há uma relação de percentual em relação a constraint. E a margem que utilizamos para a medula é diferente da que usamos daqui para cima. Utilizamos 5 milímetros para PRV da medula e 3 milímetros para o tronco. Não há dúvida de como contornar parótida. É possível facilmente ver na maioria dos casos. Uma coisa que gostaria de dizer para vocês estão vendo acá uma tomografia com contraste. Há vários estudos mostrando que é possível, é seguro contornar e planejar o tratamento na tomografia com contraste. Nós fizemos um estudo, apresentarei amanhã, um pequeno estudo simétrico, em que demonstramos também, em nossa experiência, que tanto com fracionamento normal como com hipofracionamento não há diferença na distribuição de dose, em atenuação da dose, quando utilizamos tomografia com contraste ou quando planejamos uma tomografia sem contraste. Então, agora, nós sempre fazemos com contraste, isso facilita a definição de volumes para se tratar de órgãos de risco, como podemos ver aqui, esta parótida. Nós outros preferimos não fazer uma subdivisão de parótida dentro do volume. O que nós fazemos é que, algumas vezes, avaliamos a parótida que está fora de PTV, mas contorneamos sempre toda a parótida. A ideia é proteger o máximo possível, mas também deixamos claro para o paciente, esclarecemos para o paciente sempre, o principal objetivo é garantir a boa cobertura de dose em tumor e, se possível, redução de dose em órgãos de risco, inclusive parótida. É claro que não fazemos isso para medula espinhal. Não fazemos isso para estruturas ópticas. Essas são de muito alto risco, então preferimos dar prioridade para elas. Mas aqui, a prioridade é secundária. Esôfago, precisamos criar um padrão. Alguns desenham o esôfago de laringe, ao fim de musculatura constritora, hasta as grandes fases mediastinais. Nós preferimos fazer como a recomendação de consenso que apresentei a vocês. Abaixo da aritenoide, de cartilagem aritenoide, aproximadamente 9 milímetros a 1 centímetro, e dali até a porção mais baixa de C7. É assim que se fazemos esôfago e gostaríamos que chegue o mínimo de dose possível e, protegendo essa área, podemos diminuir o risco de estenose laringo e esôfago. Aqui uma coisa importante, quando vamos cropar, nós criamos uma estrutura chamada body, corpo, o próprio sistema já cria, e essa estrutura nós utilizamos para fim de cálculo, para fim de planificação, mas para fins médicos, durante o contorno, nós preferimos criar uma outra estrutura que mostra, não inclui as máscaras, mas que inclui somente a superfície cutânea. Por que hacemos isso? Para garantir a qualidade da operação de crop.
Aqui estou fazendo um crop de uma estrutura fictícia, apenas para mostrar-te. Quando deixamos sem crop, uma estrutura que queremos tratar com MRT, o sistema de planejamento tentará a todo custo entregar a dose lá, naquele ponto. Ele entregará, mas às custas de uma grande heterogeneidade de dose e às custas de uma grande quantidade de unidade monitora. O risco para o paciente é maior, o risco de toxicidade é maior. Quando tem tumor muito próximo da pele, nós cropamos também. Se não há possibilidade de fazer um bolus, nós cropamos mesmo assim, com pelo menos 1 ou 2 milímetros, pelo menos para fins de cálculo, para que não haja um esforço muito grande do sistema de planificação para entregar uma dose muito alta nesta posição. Isso garante todos aqueles casos que eu mostrei, com aqueles grandes tumores cervicais, nós cropamos 1 ou 2 milímetros. E o tratamento da pele ocorreu e os pacientes têm um bom controle. Não há necessidade de definir, colocar a pele o tumor até a pele, porque há muito risco quando o paciente começa a redução de tumor ou quando ele perde peso durante o tratamento, a alteração dosimétrica é muito grande, a dose de distribuição da dose pode trazer muitos impactos negativos e é por isso que vimos no passado, com o início de MRT, grandes taxas de toxicidade grave em pele. Uma dica. Como definimos o volume tumoral? Utilizamos o esquema do RTOG, inicialmente definido pela doutora Nancy Lee no estudo 0615, mas depois acabou se estendendo para outras regiões de cabeça e quadro. O que fazemos é a definição de CTV, que é o tumor, uma margem que chamamos de CTV de alta dose, CTV high, uma extra margem que chamamos de CTV intermédia e uma definição para CTV intermédia para áreas que consideramos de mais risco, que podemos fazer manualmente, como por exemplo nível 2 ou nível 3 de cabeça e pescoço de orofaringe, por exemplo, 2 ou 3 para tumores de laringe como este que lhe mostrei. E o volume de baixa dose que definimos manualmente. Então, recapitulando, utilizamos acá em Barretos, depois de definirmos o tumor, 5 milímetros para o CTV de dose alta, mais 5 milímetros para o CTV de dose intermediária, junto com a drenagem de região intermediária. E também depois a dose baixa. Aqui está, como fizemos neste caso, hipofracionamento com quimioterapia. Aqui está o câncer, o tumor, o GTV. Fizemos um crop desta região. Vocês verão que quando fiz o CTV também foi cropado. Aqui 1 milímetro e também aqui para o volume intermediário. Sempre removimos áreas onde não há CTV. Não há evidência de invasão óssea na vértebra, corpo vertebral. Então, nós limpamos essa área em CTV. Em CTV podemos fazer uma edição. Não fazemos edição em PTV, exceto no PTV Evaluation. É uma coisa que podemos discutir amanhã. E aqui está o volume, aqui nesse ponto, de um volume de dose baixa. A distribuição de dose, a distribuição dos volumes ficou assim. Volume de dose alta, um volume de dose intermédia, nível 2 e nível 3, e aqui uma margem adicional, e aqui já está contemplando o PTV, diferente do CTV que vimos aqui, que limpamos essa área de corpo vertebral, aqui para PTV, não há edição, exceto se há muita intersecção, por exemplo com a medula espinhal. E esta foi a distribuição de dose. Este paciente foi tratado com câncer de laringe de maneira clássica, poderia ser um fracionamento convencional, mas com este hipofracionamento em nosso protocolo, este paciente tinha este tumor antes do tratamento, 6 meses após o tratamento, e agora este paciente, eu vi ele ontem em nossa clínica,
com 36 meses após tratamento, sem fibrose, uma boa qualidade de evolução, uma boa qualidade de vida e está com a doença controlada. Alguns aspectos que gostaria de abordar especificamente, não há segredo para tratar câncer de corda vocal inicial, mas era um câncer de laringe que precisa muito ser discutido. Nós definimos sempre LGTB. Em passado, a recomendação para se tratar câncer de laringe era incluir todo o estojo laríngeo. Mas isso parecia um contrassenso, uma contradição. Por que incluir todo o estojo laríngeo para uma doença inicial? E por que eu não incluo todo o laríngeo para uma doença avançada? Incluo apenas LGTB com as suas margens. Isso começou-se a mudar e hoje, quando podemos definir com base na videolaringoscopia, com base na tomografia com contraste e também quando podemos definir, se possível, com base na ressonância nuclear magnética, temos uma melhor definição e podemos tratar localmente e com radioterapia de intensidade modulada ou mesmo com radioterapia conformada, sempre que possível, protegendo as artérias carótidas, que chamamos de radioterapia poupadora de carótida, carotid sparing. Qual a dose que nós recomendamos para a carótida? Primeiro, as doses que tratamos câncer de laringe inicial, com hipofracionamento temprano, hipofracionamento com 2,25 por fração. 63 Grs para T2, para T1, 65 Grs para T2 e 61 Grs para T1A. As margens que utilizamos para CTV é de 5 milímetros apenas quando contorneamos com guiada por ressonância magnética e de 10 milímetros quando contorneamos baseado em tomografia. Era isso que tinha para hoje. Está aqui meu e-mail, meu correio eletrônico, para que você possa perguntar-me se for necessário e se quiserem saber mais sobre os constraints, as fichas de planificação. Por favor, não há problema se me escreverem. Assim que possível, enviarei a vocês como fazemos os nossos tratamientos. Muchas gracias, muito obrigado. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias a la audiencia por estar, muchas gracias a los panelistas, excelentes exposiciones, la verdad que muy para aprovechar mucho. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntitas que hicieron algunos médicos de la audiencia. Vamos a empezar con el doctor Alexandre. Una de las preguntas fue si acostumbra a hacer contouring de glándulas submaxilares, y en caso de que acostumbre en su actividad, ¿en qué casos le recomendaría? ¿Joven? Nosotros no acostumamos a hacer el contorno de glándulas submandibulares en la rutina, excepto en situaciones donde, por ejemplo, tumores como este, en que el paciente tiene una boa hiperextensión, nos definimos porque sabemos que podemos proteger las glándulas submandibulares y la calidad de la saliva está asociada a la producción de saliva pelas glândulas submandibulares. Então, em situação especial, nós colocamos. Mas, em geral, nós não fazemos, porque não é muito simples proteger durante a planificação, mesmo com MRT, em especial para tumores mais avançados. Sabemos que há uma recomendação, sabemos que, por exemplo, o atual protocolo de delineamento de contorneio da ANCA considera não incluir também para tumores de orofaringe. Na orofaringe, não incluir o nível 1B, quando não há comprometimento. No entanto, eles não incluem nível 1B, mas a margem que eles utilizam de CTV é de 10 milímetros. Experimentem vocês, em sua clínica, contornear um tumor de cabeça e cuello ou de orofaringe, dar uma margem de 10 milímetros para CTV e mais uma margem de PTV e você verá que irá incluir a glândula submandibular. Não é simples. A recidiva é baixa quando não tratamos, mas também, em geral, o PTV inclui a glândula. Então, temos uma preocupação muito grande de não incluir, de deixar de fora e acabar perdendo uma cobertura de tumor. Mas em situações como esta que acabei de mostrar, tumores baixos, não há problema de se colocar
una protección, pero menos en una de las glándulas tumorales, y esto está sin duda asociado a una mejor calidad de vida. Perfecto, Doc. Y en el caso de que las incluya, ¿qué constraints de protección utilizaría? ¿Qué dosis? Utilizamos, para a glândula submandibular, utilizamos las mismas constraints que utilizamos para a glândula parótida. Se possível, 50% abaixo de 30 Gray para fracionamento convencional e, se possível, 26 Gray de dose mediana. Perfecto. Quanto más baja, mejor. Bien, la doctora Tomana Peña nos pregunta con respecto a las presentaciones de sus casos que hizo, en los casos de tumores avanzados, si los pacientes habían hecho quimioinducción previo al tratamiento de radioterapia, y si en el N había pacientes con cáncer de parótida o cáncer con mucoepidermoide, habían tenido la misma respuesta que consiguió con los que estaban, los de orofaringe, digamos, los de laringe. Sí, nosotros en general tratamos tumores de parótida, tumores de glándulas salivares, o tumores en general de cabeza, pescoço, tumores grandes. Nosotros no hay grandes estudios prospectivos randomizados para conducir esse tipo de tumor. Nosotros, em especial para carcinoma, não para mucoepidermoide, não para adenocarcinoma, mas para carcinoma, nosotros costumamos, quando não há cirurgia, apenas radioterapia para tumores muito grandes, nosotros tratamos como tratamos radioterapia de tumores de orofaringe e hipofaringe avançado, com as mesmas doses. Hacemos hipofracionamento quando não há realmente indicação cirúrgica, não há realmente indicação para um tratamento correto, tratamento de glândula salivar, preferencialmente deficiente com cirurgia. Mas hacemos, e quando os pacientes são muito idosos, muito senis, então preferimos considerar a hipótese de hipofracionamento. Mas as evidências são muito mais bajas do que temos hoje para laringe o para faringe y laringe. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, y aguardamos la charla del día de mañana. Así que ahora voy a pasar a unas preguntitas para la doctora sobre hipofraccionamiento. El doctor Eric Palacio nos preguntaba, ahí estamos, bien, nos preguntaba qué opinión tiene usted, doctora, al respecto de hipofraccionamiento con BUS simultáneo integrado. A ver, si nos referimos al BUS integrado dentro de lo que es la cirugía conservadora de la mama, sí, hay estudios al respecto, está el RTOG 1005, nosotros lo realizamos, con un fraccionamiento al volumen mamario de 2,67 y un BUS concomitante de 33 centigrados día. En 15 días finaliza el tratamiento con una dosis final de 4.005 al volumen y 495 de BUS. Si estamos hablando del tema que nos compete hoy, que es BUS al lecho de mastectomía, hoy por hoy está aceptado que realmente se haría, el BUS de la cicatriz siempre generó mucha confusión, si había que realizarlo, si no había que realizarlo, y creo que lo más aceptado el día de hoy es si hay compromiso cutáneo o es una cirugía R1, y justamente en los estudios fase 2, que en forma cooperativa formaron el Alliance, en el estudio CHARM, una de las cosas, de los puntos requeridos es que sea una cirugía R0 y no está contemplado el BUS en el tratamiento hipofraccionado, como así tampoco en el lecho de mastectomía con fraccionamiento estándar. No sé si responde a la pregunta. Creo que sí, Doc, igual con respecto al hipofraccionado simultáneo con el antecedente que sí están haciendo en su actividad, ¿evidenció más toxicidad, menor toxicidad, lo mismo? ¿Qué experiencia tiene con respecto a eso? No, no se evidenció mayor toxicidad. Manteniendo los constraints, se puede ver en el RTOG 1005 que están muy bien definidos los volúmenes, los constraints son un poquito más restrictivos, yo creo que siempre que se sigan los lineamientos y las dosis de tolerancia, no hemos visto mayor toxicidad. Sigue siendo menos tóxico que un estándar con BUS, siempre. Bien, por lejos. Perfecto. Bien, otra de las preguntas que creo que bastante la audiencia se debe hacer en su actividad y en su experiencia, ¿está hipofraccionando áreas ganglionares? No estamos hipofraccionando áreas ganglionares al momento. Bien, perfecto. Bueno,
Creo que ahí estábamos con las preguntas, así que bueno, agradecerles a todos, a toda la audiencia por haberse quedado, a los panelistas por las excelentes exposiciones, y bueno, nos vemos mañana. El día de mañana tenemos un módulo de próstata, hipofraccionamiento en lecho de prostatectomía y SBRT en próstata, y luego continúa el doctor Alexandre con la segunda parte de lo que es orofaringe, así que bueno, los esperamos a todos, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Pues gracias, hasta mañana. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta mañana.